guys, meron akong leftover na fish. Niluto ko guys sarsyado. Ayan, ilagyan natin ng itlog. Ilagyan ko ng sili guys kasi mas masarap pag may sili. So, ayan. Ito yan guys, oh. Ang laki. Sarap. Ayan guys, ang ating sarsyadong fish. Sarap nito guys. Sayang kasi guys, ang laki pa naman. So, ayan lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.